नमस्कार बंधुगण आजिर एही रोमांचकर कहानी को स्वागत। मु दशम श्रेणी रे दुई थर विफल होइथिबा एक पुओ को ट्यूशन करुथिली। से 16 वर्ष बयसर थिला। ट्यूशन समय रे से सबु बेले मो आडकु चाहि रहुथिला। गोटिए दिन से सीधा मो रूम को आसी कहिला, मैडम आपण जेते टंका चाहुछंती मु आपनंकु देबी, किंतु दया करी मो हृदयर संतोष पई मते खुशी करंतु। मु ता कथा को हसी उड़ेई देली। भाबिली से जने छोट पिला। तापरे से अतिरिक्त क्लास शेष हेबा पर्यंत बहुत उत्साहर सहित ट्यूशन करि चलिला। हेलो दर्शक बंधु, मोर नाम बनिता। मु घरे ट्यूशन करुथिली एवं दशम श्रेणी पर्यंत पुओ एवं झियो माने मो पाखकु आसुथिले। मु ट्यूशन रु मासकु 10,000 टंका रोजगार करुथिली, किंतु ताहा मध्य घर खर्चरे खर्च हेउथिला। हजार हजार टंका थाई मध्य मु मोर खर्च मध्य पूरण करि पारु नथिली, किंतु मोर जाहा थिला ताहा ठीक चलीथिला। गोटिए दिन जने 55 वर्षीय व्यक्ति तांकर 16 वर्षर नाती को मो ट्यूशन सेंटर को आनिले। एही व्यक्ति एक बहुत महंगा काररे मो घर को आसीथिले एवं तांकर जीवन शैली संपूर्ण धनी व्यक्तिंक परिथिला। तांकर महत्व देखि मोर आखि जळीगला। मु तांकु तांकर परिचय मागिली एवं से कहिले, मु हीरा लाल एवं मु मो नाती को तुम पाखकु ट्यूशन पई आनिछि। मो मनरे प्रश्न उथिला, एते धनी हेबा सत्वे से तांको नाती को मो घर को ट्यूशन पई काहिकी आनिथिले। से सहरर सबुठारु प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर गुड़िक मध्यरु गोटिए रे तांको नातीर शिक्षा खर्च बहन करि परिथान्ते। मु तांकु सेही प्रश्नर उत्तर देबाकु कहिली। से उत्तर देले, मैडम जदि आपण भाबुछंती मो नाती 16 वर्षर तेबे सुनंतु। मो नाती दिनेश 16 वर्ष नुहे 18 वर्षर। से दशम श्रेणी समाप्त करिबार बयस अतिक्रम करिसारिछि। से दुई थर दशम श्रेणी रे फेल होइछि। ताकु सहरर सबुठारु प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर रे पढ़ा जाइछि, किंतु कोनोसी लाभ मिलिला नाही। मु जने छात्रंक ठारु तुम विषय रे सुनिली। केतक समय रे जाहा धनी व्यक्ति हासिल करि परिबे नाही, जने साधारण व्यक्ति ताहा करि परिबे। मु बहुत आशा नै तुम पाखकु आसीछि। मु निश्चित जे मो नाती एही वर्ष तुमर पाठ पढ़ारे पास करिबो। मु हीरा लालଙ୍କ कथारे सत्य पाइली एवं मु तांको नातींकु मो पाखरे से सेही दिन ठारु मो पाखरे पाठ पढ़ा आरंभ कला। मु अन्य छात्रंक ठारु मासिक 1500 नेउथिली, किंतु मु हीरा लालଙ୍କୁ कहिली जे तांको नातीर पाठ पढ़ा फी 3000 टंका। सेही दिन ठारु से तांकु मो पाखरे पाठ पढ़ा पई छाड़ी देले। 3000 टंका तांको पई एक छोट टंका थिला, कारण अन्य पिता मातांको परी से देबाकू कष्ट कले नाही। से प्रथम दिन ही मोर संपूर्ण मासिक फी देइथिले। मु जेउ दिन दिनेशकू पाठ पढ़ा आरंभ कली से तांको पाठ पढ़ारे बहुत दुर्बल लागुथिले। तांकर ध्यान अन्यत्र थिला। एहा 2 दिन पर्यंत चलिला। तृतीय दिन हीरालाल तांको नातीर पाठ पढ़ा विषय रे पचारिबा पई ट्यूशन को आसिले। मु तांकू कहिली, तुमर नाती तांको पाठ पढ़ारे बहुत दुर्बल। मोते तांको उपरे अधिक कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िछि एवं फी अधिक हेबो। 3000 टंका यथेष्ट हेबो नाही। आपणଙ୍କ नातीकू अधिक ध्यान आवश्यक हेबो। एथि पई तुमकू मासकू 5000 टंका देबाकू पड़िबो। हीरालाल कहिले, 5000 बदलरे मु तुमकू 10,000 टंका देबी, किंतु मो नातीकू एही वर्ष दशम श्रेणी पास करिबाकू पड़िबो। एबे मु अतिरिक्त टंका नेउथिली, तेणु मु दिनेशर अतिरिक्त क्लास कली। अपराह्न 1 रु 3टा पर्यंत अन्य समस्त छात्र सेमानंकर पाठ पढ़ा शेष करी घर को चली जाउथिले, किंतु दिनेश संध्या 5टा पर्यंत एका ट्यूशन रे रहुथिले। गोटिए दिन समस्त छात्र चली जिबा परे मु आराम करिबाकू मो रूम को गली। बाहर को आसी देखिले जे दिनेश तांको मोबाइल फोन व्यवहार करुछंती। हातरे देखिबा मात्रे मु तांको ठारु मोबाइल नेई गली। से जेउ फोन धरिथिले ताहा साधारण नुहे, बरम बहुत महंगा थिला। 18 वर्ष बयसर पुओ हातरे 2 लाख टंकार फोन देखि मोर आखि उज्जवल होईगला। दिनेश बहुत जिद खोरथिला। मु एहा बुझी पारिली जेबे मु ता हातरु मोबाइल फोन नेइथिली। से फेराई देबाकू जिद करिबाकू लागिला। झगड़ारे मोर दुपटा तळे पड़ीगला एवं दिनेशर नजर हठात भूल स्थान रे पड़ीगला। ता नजर बुझी मु ताकू ता मोबाइल फोन फेराई देली एवं शीघ्र मोर दुपटा सजाड़ी देली। मु पूर्वरु दिनेशकू छोट भाबुथिली, किंतु मु ता भितरे कोनोसी पिलाळी आमी देखि नथिली। मु ता मोबाइल फोन ताकू देई देली एवं ता परे किछि कहिली नाही। मु ताकू कहिली, पढ़ा सरीगला, एबे घर को जाओ
तापरे से आसी मो पाखरे बसी कहिला दीदी मु भूल करिदेली। एहा कहिबा मात्रे से मो हातकु निज हातरे धरिले। तांकर स्पर्श मोते वयस्क लोक परि लागिला। से मो पाखरे बसिथिले। ठीक सेही समयरे मो स्वामी घरकु आसिले। मो स्वामी आम उपरे ध्यान देले नाही कारण से दिनेशकु छोट पुओ बोली भाबुथिले। मो स्वामी घरकु आसिबा परे मु तांकर दुखित मुहम देखिली। तापरे मु दिनेशकु कहिली मु तुम उपरे रागी नाही। एबे तुमे घरकु जाओ। पढ़ा समय सरीगला। दिनेश मो हाथ छाड़ीदेला। आउ मु मो रूम को गली। मु मो स्वामी को पचारिली कौन होईछि तुमे एते दुखित काहिकी। से उत्तर देले मु एही मासरे मोर दरमा पाइली नाही। मु एही मासरे किछि सप्ताह छुट्टी नेइछि। तांकर दुखित मुह देखि मु मो आलमारीरु 8,000 टंका काढी तांकु देइदेली। मु तांकु कहिली जे मु मोर ट्यूशन क्लास रु भल रोजगार करूछि। मु तांकु टंका देबा मात्रे से मोते कुंढेई पकाइले। से मोते कुंढेई पकाइबा मात्रे मोर आखि द्वार आड़कू गला। सेठारे मु दिनेशकु देखिली। से आम रूम भितरकु चाहिथिला। ताकु देखि मु कहिली हम दिनेश कुह। तापरे दिनेश तार अनिच्छा सत्वे से मो स्वामी आगरे कहिबा आरंभ कला। कहिला दीदी मु गणितर प्रश्न बुझी पारिली नाही। तेणु मु अटकी गली। मो स्वामी फ्रेश हेबा पई बाथरूम गले। मु दिनेशकु हॉल भितरकु नेई गली। घरे ट्यूशन नेबा बहुत कष्टकर कारण पिला माने किछि हेले कोनोसी स्थानकु जाई परिबे नाही। हॉल भितरकु आसीबा मात्रे दिनेश कहिला मु काली गणित बुझिबी। आउ तापरे से घरकु चली गला। परदिन दिनेश अतिरिक्त क्लास पई 3 मिनिट मध्यरु 5 मिनिट रहिला। मु ताकु किछि अभ्यास देली एवं मो रूम को गली। आज संध्यारे मु निज पई गोटिए कानफुल किनिबाकू निष्पत्ति नेइथिली। मु बहुत दिन धरी एथिपई टंका संचय करिथिली। जेतेबेले मु मो रूम को जाई आलमारी जांच कली सेतेबेले केवल 2000 टंका थिला। मु गतकाली 5000 टंका संचय करिथिली। आउ मु मो स्वामी को 8000 टंका देइथिली। बाकी टंका कुआडे गला मु बुझी पारिली नाही। शेषरे मो आखिरु लुह झरी आसिला। तापरे हठात दिनेश आसिला। से मो लुह पोछि मोते पचारिला कौन होईछि दीदी। मोर समस्या सुनिबा परे दिनेश ता ब्यागरु 3000 टंका आनी मो हातरे रखिला। मु ताकु भावप्रवण भावरे कुंढेई पकाइली। जदिओ मु तांकु भावप्रवण भावरे कुंढेई रखिथिली दिनेश मोते भिन्न उपाୟରେ धरिथिले। तांकर स्पर्श भूल स्थानरे थिला। जेतेबेले मु हठात तांक स्पर्श अनुभव कली मु अनुभव कली जे दिनेश आउ पिला नुहे। मु तुरंत तांकु दूरेई देली एवं मु तांकु देखि आश्चर्य होईगली। मु तांक टंका फेराई देई हॉलकु पठाई देली। सेही दिन ठारू दिनेश मो प्रति आहुरी अधिक आकर्षित होईगला। से मो सहित हस एवं खोला मनरे कथाबार्ता करिबाकू लागिला। दिनगुड़िक एहिपरि बीतीगला। किछि दिन परे जेतेबेले मोते पुणी टंकार आवश्यकता पड़िला दिनेश मोते टंका देले एवं तांको आखि पुणी बुलुथिला। से मोते एते घनिष्ठ भावरे चाहि रहिथिले जे मु मोर दुपट्टा देखि पारिली नाही। मोर आखि दिनेश उपरे थिला। सेही पुरुष जिए जणे महिलांको इच्छाकू सह्य करंती एवं तांकू खुशी रखंती। जणे महिला तांको सहित समय बिताइबाकू चाहंती। गत किछि दिन धरी मु मो स्वामींकू मोठारू दूररे रखिथिली कारण से मोर आवश्यकता पूरण करिपारु नथिले। तेणु से मो सहित समय बिताइबा पई मध्य योग्य नथिले। जेतेबेले मु मोर दुपट्टा सजाड़िबा आरंभ कली दिनेश मते तांकर एटीएम कार्ड देले। तांकर उद्देश्य थिला मते मोर दुपट्टा सजाड़िबारु बारण करिबा। से मते साहाय्य करुथिले। मोर सौंदर्य देखि मु एहा बुझी पारिली। धीरे धीरे मु ताकू मो प्रेम जाल रे फसाइबाकू लागिली। एबे तार ध्यान तार पाठ पढ़ा अपेक्षा मो उपरे अधिक थिला। मते मध्य सतर्क रहिबाकू पड़िला जे से तार ध्यान मो उपरु हटाई न दिए। गोटिए संध्यारे दिनेशर जेजेबापा ताकू नेबाकू आसिले। से कहिले तुमे दिनेश को तम पाखरे पाठ पढ़ाई ठीक निष्पत्ति नेइछ कारण से प्रकृतरे तम पाखरे ट्यूशन करिबाकू चाहुछि। दिनेश पाठ पढ़ारे आग्रही कि अन्य किछि तार जेजेबापा जानि नथिले। थरे दिनेश मते कहिले दीदी तुमे साढ़ी अपेक्षा छोट पोशाक पिंधि भल देखाजिबो। तापरे अतिरिक्त क्लास समयरे दिनेश मते शॉपिंग मॉल को किनिबाकू नेई गले। से मते बहुत महंगा पोशाक किनिदेले। मु ताकू कहिली तुमे एते टंका खर्च करूछ जदि तुमर जेजेबापा जानि जानती। दिनेश उत्तर देले जदि जेजेबापा जानि पारंती जे मु केते टंका खर्च करूछि तेबे से किछि कहिबे नाही कारण से व्यक्तिगत भावरे मो अकाउंट रे टंका जमा करंती। जेजेबापा मोते प्रति मासरे
30,000 ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ମନି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ କାହା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ତୁମ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଦିନେଶଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସାରା ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେଶର ପକେଟ୍ ମନି 30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି କରୁଥିଲି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନେଶ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦିନ ମଲରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଦିନେଶ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ବାଥରୁମରେ ଦେଖି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୋସ ହରାଇଲେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶରୀରକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲି ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ। ଦିନେଶ କହିଲା, ଦିଦି ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେଶ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଜବ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି କହିନଥିଲି। ଏବେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରେ ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଯଦି ଦିନେଶ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତେବେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ମୋର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ 10,000 ଦରମା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆମେ ଆମର 14 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ତା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଦିନେଶ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିନେଶ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରବୀଣ ସୈନିକ ପରି ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦିନେଶ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦୌ ପିଲା ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଲାସ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 2-3 ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କୁ କିଛି ବଟିକା ସହିତ ଦେଖିଲି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ଏହି ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ, ଯେପରି ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଛି। ଦିନେଶଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲି। ସେ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବଟିକା ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ନେଇ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଦିନେଶ ନିଜକୁ ମହାନ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେହିଦିନ ଦିନେଶର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ସେ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ କୌଣସି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେଶ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲି। ସେ ଏସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଫୋନ ପାଇଲି। ମୋତେ ସେ ଫୋନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ଉଡାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫୋନ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଗଭୀର ହୋଇଥିଲି। ଦିନେଶର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଟାଣି ନେଇଗଲି। ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା, ବନିତା ଦିଦି ତ ପୁଅକୁ ଏଠାରୁ ଏବେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ରଖି ତାକୁ ପଢାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କିଛି କଲା ଯାହା ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦି ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ପୁଅର ଆଚରଣ ଶୁଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ କିପରି କଥା ହେବି। ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଜଣେ 18 ବର୍ଷର ପୁଅର ଅଯୌକ୍ତିକ ଦାବିକୁ ମାନି ଯାଉଥିଲି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେଶକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ମୋର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପୁଅ ଏପରି କାମ କରିନଥାନ୍ତା। ମୋ ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମୋର ନିଜ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଥିଲା। ହୁଏତ ଏସବୁ ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉପହାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଲି।
ଏବଂ ମୋ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଆସିବାକୁ କଡ଼ା ବାରଣ କଲି। ଦିନେଶ ଯେଉଁ ଔଷଧ ନେଉଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ମାସରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋର 14 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିପରି କହିବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି। ଟଙ୍କା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପଛରେ ମୁଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପୁଅକୁ ଭୁଲ କରାଇ ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। କାହାଣୀକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତିକା ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।